वालेकुम एवरीवन। टाइम ट्रिप में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे रूहानी मकाम पर जहाँ पर दो अजीम हस्तियों के मज़ारात एक साथ मौजूद हैं और वो हैं हज़रत अज़ीज़ मियाँ कवाल जो कि पाकिस्तान के नामवर कवाल थे और हज़रत नाज़िर हुसैन अल मारूफ तूता वाली सरकार। तो आइए जानते हैं इनकी तारीख, इनसे जुड़ी रवायात और वो रूहानी माहौल जिसने अभी तक अकीदतमंदों को अपनी तरफ खींच रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और इस ट्रिप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टिकट तो लेना पड़ेगा। तो टिकट लेने का तरीक़ेकार ये है कि आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए आने वाले ट्रिप में आप हमारे उस ट्रिप का हिस्सा बन सकें। तो आइए चलते हैं। तो जी नाज़रीन, मुल्तान की तारीखी नौबहार के किनारे एक ऐसा ही रूहानी मकाम मौजूद है जिसका मैं पहले ही आप लोगों से जिक्र कर चुका हूँ, जहाँ दो अजीम शख्सियात एक ही अहाते में आसूदा खाक है। तो ये है उस दरबार के अंदर जाने का रास्ता जहाँ पर आपको वो दो अजीम हस्तियाँ जिनका नाम अज़ीज़ मियाँ कवाल और दूसरी हस्ती इनके पीरो मुर्शिद हज़रत सूफ़ी नाज़िर हुसैन अल मारूफ तूता वाली सरकार मौजूद हैं। अज़ीज़ मियाँ कवाल का असल नाम अब्दुल अज़ीज़ था और अज़ीज़ुल हसन भी कहा जाता था। वो 17 अप्रैल 1942 को बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद 1947 में इनका ख़ानदान पाकिस्तान हिजरत कर आया और लाहौर में आबाद हो गया। बाद में मियाँ का लफ्ज़ जिसे वो अपनी कवालियों में बार बार इस्तेमाल करते थे इनकी पहचान बन गया, जबकि ख़ुद को वो अज़ीज़ मियाँ मीठी भी कहते थे क्योंकि इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर मीरठ से था। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने उस्ताद अब्दुल वहीद खान से कवाली की बाकायदा तरबियत शुरू की। इसके बाद इन्होंने लाहौर के दाता गंज बख्श स्कूल में 16 बरस तक कवाली की तालीम हासिल की। फ़न कवाली के साथ साथ आपने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से अरबी, फ़ारसी अदब, उर्दू अदब और तारीख़ में आला तालीम हासिल की और आपको ये एज़ाज़ भी हासिल था कि आप पाकिस्तान के सबसे नामवर और पढ़े लिखे कवाल थे। अज़ीज़ मियाँ सिर्फ़ एक कवाल नहीं थे बल्कि एक साहिब मुतालिया और फ़लसफ़ियाना सोच रखने वाले फ़नकार भी थे। 1966 में अज़ीज़ मियाँ की ज़िंदगी का एक अहम मोड़ आया जब शाह ईरान रज़ा पहलवी के सामने कवाली पेश करने का मौका मिला। इस यादगार महफ़िल में पहली पोजीशन, तलाई तमगा और ख़ुसूसी एज़ाज़ हासिल किया। फ़नी सफ़र की इब्तदाई दौर में फ़ौजी छानियों में भी कवाली पेश करते रहे, जिसकी वजह से फ़ौजी कवाल के लफ्ज़ से भी पहचाने जानेंगे। अज़ीज़ मियाँ की कवाली का अंदाज़ अपने दौर के दूसरे कवालों से बहुत मुख्तलिफ था। एक शेर या ख्याल को बार बार दोहरा कर इसका महफ़ूम सामीईन के दिलों तक पहुँचाते थे। आवाज़ में दर्द, जज्बा और फ़िक्र का ऐसा इम्तजाज था जिसने अज़ीज़ मियाँ को बरसगीर के मुमताज़ तरीन कवालों में शामिल कर दिया। 1989 में हुकूमत पाकिस्तान ने मौसीकी और फ़लसफ़ियाना खिदमात के एहतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। 6 दिसंबर 2000 को ईरान के शहर तेहरान में अज़ीज़ मियाँ का इंतकाल हुआ। वसीयत के मुताबिक जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया और मुल्तान में नौबहार नहर के करीब पीरो मुर्शिद हज़रत सूफ़ी नाज़िर हुसैन अल मारूफ तूता वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक अज़ीज़ मियाँ को अपने मुर्शिद हज़रत सूफ़ी नाज़िर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से गहरी रूहानी वाबस्तगी थी और इसी अकीदत के बायस मुर्शिद के पहलू में दफन होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। एक मारूफ रवायत के मुताबिक अज़ीज़ मियाँ हर साल इस मकाम पर अपने मुर्शिद की खिदमात में हाज़िरी देते और कवाली पेश करते थे। इसी रवायत में ये भी बयान किया जाता है कि 1999 की एक महफ़िल में आपने फरमाया, अगले साल हम सुन रहे होंगे और कोई और गा रहा होगा। तो जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं हज़रत सूफ़ी नाज़िर हुसैन अल मारूफ तूता वाली सरकार के आस्थाने के करीब। मुकामी रवायात के मुताबिक जब हज़रत नाज़िर हुसैन इस मकाम पर तशरीफ़ लाए तो इस वक्त ये इलाका काफ़ी हद तक वीरान था, जबकि करीब ही नौबहार की नहर भी बहती थी। रवायत के मुताबिक आपने इस मकाम पर अपना डेरा कायम किया और आने जाने वाले मुसाफिरों और राहगीरों की खिदमत को अपना मामूल बना लिया। आप इन्हें पानी पिलाना, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना और हर मुमकिन मदद मुहैया करना आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया था। कहा जाता है कि आपने यहाँ शहतूत के दरख्त भी लगवाए ताकि मुसाफिरों को साया और फल मैसर आ सके और जबकि नहर का पानी भी उनको दस्तयाब रहे। इसी वजह से आपका नाम तूता वाली सरकार पड़ गया।
تو جی ناظرین، یہ تھی حضرت صوفی ناظر حسین اور عزیز میاں کی زندگی اور باہمی روحانی تعلق کی چھوٹی سی ایک داستان۔ اب آئیے اس دربار کی موجودہ فضا کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی جس دن، وہ جمعرات کا دن تھا، اس لیے معمول سے کئی زیادہ عقیدت مند یہاں حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دربار میں دعا اور فاتحہ کا سلسلہ بھی جاری ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، جبکہ ڈھول کی تھاپ اس روحانی ماحول کو ایک منفرد رنگ دے رہی ہے۔ بچے، بزرگ، خواتین آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے، اور دیگر زائرین اپنی عقیدت اور روایات کے مطابق تو ناظرین، اس دربار کے احاطے میں ایک جگہ بھی مخصوص ہے جہاں عقیدت مند چراغ روشن کرتے ہیں۔ جمعرات کے روز بہت سی خواتین اپنے گھروں سے دیے لے کر آتی ہیں، جبکہ بعض یہاں تیل، نمک اور دیگر اشیاء بھی نظر کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ مقامی عقیدے کے مطابق بعض ظاہرین جسم کے درد یا کسی تکلیف کی صورت میں اس تیل کو متاثرہ حصے پر لگاتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ البتہ یہ عقیدت مندوں کا ذاتی عقیدہ ہے اور مقامی روایت ہے۔ ساتھ یہ ایک اور جگہ ہے، ایک اور مقام ہے جہاں قدیم پتھر محفوظ نظر آتے ہیں۔ مقامی روایت کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بعض عقیدت مند ان پتھروں کو احترام سے چھوتے ہیں یا اپنے جسم کے تکلیف والے حصے پر لگاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ تاہم یہ مقامی عقیدت مندوں کا ذاتی عقیدہ اور روایت ہے جس کی تاریخی یا سائنسی تصدیق دستیاب نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ جگہ بھی اس دربار کے قدیم مقامات میں شمار کی جاتی ہے۔ مقامی روایت کے مطابق حضرت صوفی ناظر حسین کے پیر و مرشد یہاں پر عبادت اور چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے اس مقام کو آج بھی عقیدت کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ظاہرین یہاں اپنی منت کی علامت کے طور پر دھاگے، چوڑیاں یا کنگن باندھ کر دعا کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو وہ دربار پر دوبارہ حاضر ہو کر نیاز تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اسی دربار میں ہمیں مزید اور بھی قبریں نظر آئی ہیں۔ تو یہاں پر جو تختی لگی ہوئی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ قبریں جو موجود ہیں وہ ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے ان کے بھائی وغیرہ کی قبریں ہیں، جو کہ اسی احاطے کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ یہاں پر آئیں گے اور وزٹ کریں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اس دربار کو سجایا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، اور بہت پیسفل یہاں پر انوائرمنٹ ہے، خاص طور پہ جمعرات والے دن، کیونکہ مجھے یہاں پر جو حاضری کا شرف جو ملا ہے وہ جمعرات والے دن ملا تھا۔ آپ اس ٹائم دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں کتنے آرام سے یہاں پر بیٹھا ہوں، بچے کھیل رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، اور ظاہرین اور جو عقیدت مند ہیں وہ درباروں کے سامنے بیٹھ کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ سامنے ہی ایک صحن اور برآمدہ ٹائپ ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ خواتین نمازیں پڑھ رہی ہیں اور چراغ کے ارد گرد چراغ وغیرہ جلا رہی ہیں، اور اپنا جو بھی ان کی روایات ہیں، جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے دعاؤں کو لے کر اور دربار پر حاضری کو لے کر وہ آتے ہیں یہاں پر، اور اس دربار کے اوپر اور عزیز میاں قوال اور ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اوپر اپنا وہ تمام رسم و رواج کو وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اینڈ میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں کہ یہ دربار کا بیرونی دروازہ ہے، باہر کی طرف پچھلے حصے کی طرف دروازہ ہے۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا تھا آپ کو کہ یہ جگہ بڑی ویران تھی، تو ایک چھوٹا سا آپ وہ منظر نگاری یا آپ تصویر کشی یہاں سے وہ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا کر کہ ابھی بھی یہ جگہ ویران ہی ہے، اتنی آبادی یہاں پر نہیں ہوئی ہیں، فصلیں اور کھیت وغیرہ، اور بالکل سامنے وہ نہر بنی ہوئی ہے، تو جگہ یہ ویسی ہے۔ جب آپ لوگ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو مزید بخوبی اس جگہ اور نوعیت کا اندازہ ہوگا، جو کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس طریقے سے کہ آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ لوگ یہیں پر موجود ہیں۔ تو
तो नाज़रीन, ये था हज़रत अज़ीज़ मियाँ कवाल और हज़रत नाज़िर हुसैन अलमारूफ तूता वाली सरकार का मुख्तसर सा तारुफ। तो अगर आप इनके बारे में, इनकी तारीख़ के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद टाइम ट्रिप के ज़रिए आप किन जगहों को विज़िट करना चाहते हैं, किन जगहों को देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।